Si Marky, nagliit si Marky. Marky, talon! Kayo! Sabi niya, Nagliit si Marky. Ano naman si Martin? Asan si Kay? At least si Kail medyo. At least si Kyle ganun lang, ganun ba? Oh my God. Oh my God, sabi niya. Nice! Wala ka tayo sabi ko. Wala pa. Naagaw pa lang. Ang intake. Nice pass! Tira sa labas. Nice! Oh, nagpapal pa yan! Mark! At sa'yo. Yung po siya ano eh. Kakanta. Watch out, Mark! Ay, nakabot pa din. Saba! Yun. Hindi na tumalun. Kaila, buli mo! Traveling! Ang tapan ko, nakakatuwa sila. Para silang minions. Naging minions. Alkawag mo si Pain mo nga sa stand. Vitamin D? Umiinom naman ako ng vitamin D. Ay, sayang. Binibilang sa araw. Ako si Kyle. Wala mo, nakapaus pa si Mark. Yun. Ay, naku. Ilang. Oo, tama. Kauling travel bago pa ako. Nakalakad mo eh. Nice! Oh my God, di na- Tama, talon! Yes, nice na. Ang galing nito. Tingin sa bola, Mark! Layo, layo. Oo. Yun! Kain. Pwede. Oy! Nice ba? Nice! Nice! Talon! Talon! Sino yung tao? Marky? Natawan. It's okay, it's okay. Ay! Pound? Pound. Hindi, si ano naman. JM. Relax lang, relax. Yay, nice. Yun! Ay! Defense! Ayaw mo yan. Yun! Uy, nice. Go. Pasok na ba? Ayan. O, pasok doon. Wala sa gitna. Labas, anak! Oy! White ball, white. Ilasan mo! Bakit yung white black? Pahinga muna, pahinga. Go. Nice. It's okay.
Go. Bantay ulit. Dalawa kayo, dalawa. Oy! Traveling! Traveling! Traveling yun? Ano ba naman si Rachel? Traveling ha. Go! Baba na! Baba! Push, FJ, push! Nice! Nice! Ay, masarap yata ang agahan nito ni Yuri. Anong breakfast niyan? Lanisan. Balasa ni ano. Sige, para ano. Pahinga. Para Balasa. dalawa na ng foul niya, di ba? Dalawa na ba si Mark? Dalawa na. Kaya na, pahinga mo na. First quarter pa lang. 2 points pa lang. Isa. Ano yung ano mo, coach? Ano masasabi mo, coach? Bend your knee. Dalawang pa. Ay, dalawang knee. Bend your knees. Ang bagay sapatos niya. Yan. Shoot yan. Shoot. Oh. Yes. Yan, ayun. Ayan, double. Oy! Ayan, wala yan. Wala yan. White ball. Darius, takbo! Darius, takbo! Takbo! Go, Nathan! Go, Nathan. Fake, make a fake. Yan. Nice. Wala! Go! Get the ball! Double! Nice. Okay. Kita. Penalty na tayo. Ang ano eh. Ang foul to foul. Go. One Darius, kaya mo yan ha? Pag nakuha mo yan, go Darius! Go! Nice! Go! Traveling! It's okay, go! Hindi niya na itapo. Ay, tatagal. Darius! Dito! Darius! Nice! Go! Nice! Fake! Ay! Nice FJ. Ay. Nathan! Foul! Pasok yan eh. Darius, come on! Oy! Nice! Rebound! Mamadali. Pati parents. Mamadaling ko. Kung mga lakad. Hindi tayo nakalagay nasa loob. Ay, Nathan, hindi kaya. Ay, go! Nice, Darius. Go, Darius. Go, Darius! Go, FJ. Nice! Oh, untog. Darius, go! Kaya mo yan, Darius! Ay, kaya! Darius na makakagawa din natin. Best in cheering lang. Mga kayo. Parang pang finals na tong laban na natin. Kailangan talaga long shot. Oo, sa labas lang sila. Go, Darius, bend your knees. Kaya. Bago rin ang sapatos, ha. Yan! Diyan tayo mananalo sa free. Yan! Sabi ko, bend your knees, eh. One more. Si ano yun? Nathan, tingnan. Nathan? Illegal si Nathan. Kaya pa fourth quarter na to ah. Oo nga, first quarter pa lang pala. Ay! Yung hindi mo, yung galit yung Nagalit pinasahan. Ay, naku, batay. Sino tatuwa na sila dun? Wala. Not counted. Debating. Ano? Na basket. You have debate na. Walang counter. Nag-aaway siya. Bakit daw sa kanya pinasa? Yung iba gusto pa sa Pagalitan na naman tayo. Sabihin na naman. Yung mga parents na sa kanila. Technical. Shot back.
isa pa. Penalty na. Hindi naman debate yung ano to. Yan, go! Go! Takbo mo! Galing ka, Nathan! Done! Nice one! Yes! Defense! Hindi, tama. 6 na tayo. Oy, huli. Oy! Dami ang chance. Oy! Oy! Go! Double! Oh, okay! Oy! Ayan na, patay tayo dyan. Yun ang gusto nila mga. Go, Nathan. Hindi kaya. Go. Labas lang, labas. No foul! Penalty na kayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Oh, grabe, ang hirap ng laban nila. Sige, go. Cut, Darius, cut! Yan, nice. Yoshan niya! Yun! Masarap ang almusal yun ah. Ay, sorry. Wala yan. No foul. Double. Sige, Darius, sige! Ay, patay. Sige! Darius. Nice! 3. Hindi pa niya kayang, hindi niya pa kayang ano yung emotion niya. Yan! Okay na! Ah, may pasilip ka pa! Lumiligot pa, ha? Sabi niya, sasabay ka ba? Kuha. Oh. Ayun, Defense, ang bilis. Ay, patay. Ayun. Go, Darius! Ay, wala. Ay, Counted shots. Dalawa. Ilan na foul, Nathan? Dalawa. Rebound, Darius! Ah, Takbo, Darius, takbo! Yan yung gusto nila. Cut, Darius, oh! nice, Darius! Nice! Fake! Nice! Ay, taas. Nasobrang sa sport. Sobrang sa board. Ah, Takbo, Darius, takbo! Tignan mo yan! Tignan mo yan, Darius! Oh, go! ayun, may dalawa! Ay! 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 Ay, Diyos ko. Ay! Taas lang! Darius, box out! Ay, counted. Lagi turn. Sino yun? Nathan ulit? Tatlo na sila. Tatlo na siya? Naku, patay. 2 shot. Ah, doon pa lang start ng ano. Joseph! Nice! Laking power. Si ano? Hindi, Darius. Si ano? Si Ace.
Ay, may ito na. Dumating na ito. Hindi, dalawa. Team defense. Hindi yan. Go JM, go JM. All na. Nine pa lang. 9. Hindi pa ata nag-iinit si... Screen! Takbo, team! Hindi na siya makakapag. Happening. Team, dito yan sa harap! Anak, dito! Natin. Go team! Ay! Uy! Layo! Lapit na Ayan. Nice! Guys, foul! Gulong-gulo na si Rep. Si ano coach kung paano nyo. Babalasahan. Babalasahan yung ano. Basta sila. Sabi niya ito? Ito ito. Huwag mo bantayan yan! Screen team, bigyan. Kain si Kain! White ball. White ball. Come on! Go. Go Kain! Ay, Kain! Screen team, screen. Go team! Go team! Go team! Nice team! Nice team! Loving. Lalabing tuloy mo. Okay, defense! Okay lang. Go team! Nice one! Go in! Ay, hindi Kain. Ah, hindi naman na-touch ito. Hindi na-touch niya no. Go team! Go na, defense! Go na! Defense! Yan, nasa side. Nak! Busy na naman mga guardian angels mo, nak! Ang layo naman. Sinaga. Go, boys! Okay, ang lalaki niyang kalaro niyo eh. Sige, do your ano lang. Go, Nice! Nice yung ano na yun ni Marky ha, the moves. Ah, ganda yun. Nice! Yeah! Jump ball! White ball. Ay, black. Defense! defense! Kain. Anak, huwag mo na sa tala! Okay na yun. Ganun na sigaw Bakit ngayon eh. sa akin? Huwag kang tatalon! Nasigaw ngayon eh, no? Sa akin, pakalay. Sa kanila. Sa atin, umahagis na yung mga ano. Dati defense. Okay na. Ngayon, baliktad na sigaw. Jump! Backs out! Ano ka ba, mami? Tatlo lang yan. Kabila! Screen na. Screen lang ah. Oh, sige. Oh, ano? Yan, ganun. Sayang, din sa yan! Screen! Takbo, Mark! Takbo! Okay, play, boy. Nice. Good, yeah. Nice. Okay, shoot. Okay, nice. Go! Marky, go, Marky. Nice working! Nice! Oh, you repeat! Ganon. Ang tawag doon sa Come on, Mark! sabi. Marky, besto! Amar, go.
Wala na ito. Lorenzo! Ay! Yan! Dapat! Foul! Wala na foul! Foul! Paul na! Ang tagal naman nun! Panado dito! Ang tagal ng foul. Kailangan dalawa. Kailangan mas ano daw, mapatay yung lamok. Yeah. Huwag kang suko. Easy, easy! Bend your knee, bend your knees. Yan. Oh. Nag-miss sa shoot? Pag wala ka dito kay coach. Oo, ganun daw. Oo, mami, totoo yan. Pag hindi yan pumasok mo yun. Bends. Yan, shoot yan. Oh. Mag-bend pala. Wala? Bakit? Talaga naman, oh. Bakit? What happened? Hindi na ano, na early daw. Please explain. Oh, go Mikey! Sige! Mikey, side ka po. Sa likod! Go Mikey! Go Mikey! Nice, nice Mikey. Talon, Lorenzo! Ayan! Get more, get it! Go, Amor! Amar, go! Oh? What? Ano na naman? Double dribble. Oo! It's okay. Oy! Ay, sus. Wala na. Wala na. Good. Uy, bakit all? Hindi kasi natapakan daw ni Martin. Nag-training kami. Oy, Mark, dyan sa inyo, ah. Baka saan ka Mama. mag-shoot? Huwag ka magbantay. Go, stay away. Yun. Ay, kulang lang konti. O, diba? Magagawa. Hands up lang, ah. Sa lubong, sa lubong! Oh, dadani mo, ha? Kung nasabayan anak ko. 3 seconds na! Ay, patay. Diba, 3 seconds? Ay, sayang. Wala, go! Get mo, Darius! Wag mo bibitaw, Darius! Ayun o! Yuri, Yuri! Go, go! Nice ako. Layo pa amal ko rin! Oo, ah. Darius, batay mo yan, batay mo yan! Ay! Down na lang. Sige, habang walang malaki mo. Cut, Darius, cut! Gitna, Mikey, go in the middle. Ayan. Yes! Woo! Sarap ang breakfast nun. Darius, yung malaki! Huwag mo papasukin! Nice, Stephen! Batay mo, sige, Nice! Sige, Darius! Hands up lang! Hands up lang! Mabiling! Mabiling! Ha? Sabi niyo huli. Side, defense! Oo nga, totoo naman. Anak, jump, ah. Wag mo yan, babantayan mo yan, ano? Mikey, bantayan mo lang yung malaki. Mikey. Sige, double team. Nice one! Sige, dito ka! Nice! 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 Lorenzo! Lore! Ay! White ball! Lorenzo! Go, Lorenzo. Darius, go! Check! Dayan! Oo! Okay, Amar! Chico! Oh, talon! Dalawa kayo, tatlo. Dami nyo dyan. Oh! Ay! Iwanan mo yan, Mark. Nice! 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 Sayang. Sabi. Pabeling. Okay lang. Nice. Nice It's okay, it's goal, okay. Nice goal, Rhea. Ipasok mo na yan. Defense, Darius! Kaboy! Bantay mo yan, Mark. Dito! Uy! Uy! Ang taas na nun! Takbo, Darius! Takbo! Dito! Bola! Oh! Darius, takbo! Go. Pesto. Walang nag-isa. Pass! Ayun na yun! Yung ano? Cut. Ano yan? May zone defense naman pala yun. Hindi, bawal sa defense. Labas! Gusto, Darius! Kabila! Darius, kabila! Double team pwede. Zone. Kaya mo yan, Nathan! Rebound, Darius! Wala, bitin! Oh?
Foul ka agad? Darius, get the ball, Darius, get the ball, ayun na. Ganito lang na, wag mo yung kamay. Ah. Huwag kamay na lang, braso eh. Ito wala. Oh, patay mo yan, Mark! Oo nga. No? Napansin mo? Oo. Foul. 3-0, Jit. Uy, pinasa yung bola. Oo, napasa eh. Bakit ganun? Pinasa nga. Two shoot. Saan yung foul? Pinasa nga yung bola. Nice call, ref. Very good. Reverse psychology na. Ganun na ngayon, ganun. Sorry ref. Yung pinasa pala. Arbad. Go Darius! Go Darius! Back out. Nice! Darius! Nice Darius! Darius! Nice! Nice! Go Nathan! Kaya mo yan, Nathan! Abang! Ay, sa'yo yung ilaw. Baba! Ito sa kabila! Darius! Darius, ayun na. Aplang! Wala! Pass out, guys. Okay, hawak. Pasa. Ay, Nathan. Uy, Darius, okay ka lang? Walang foul yun. Basta! Ayun yung si Marky. Pasa. Go! Basta! Go kay Marky! Go Darius! Go. Go! Yan naman! Shoot! Shoot. Diretso, Darius. Harang. Dito sa kabila! Ipagpasa yan! Hands up. Nice, Darius! Go MJ! Kaya mo yan! Huwag ka mawawala ng pag-asa! Hoy! Ay, ano yun? Nokol. Good yun. Double dribble. Pwede yun yung above the head na dribble. Pwede yun. Dito kinuha eh. Good yun. Depende sa height. I-highlight mo ngayon, Mami Grace. Balik nyo na lang si Jamal. Kasya mataba dyan? Wala kami sinabi. Kasya. Nice, Nathan. Nice. Yan. Bitin. Bitin ng konti. Sige lang, try lang ng time. White ball! Ito na. White ball kinuha eh! White ball! Okay na. Nice, Nathan. Oh, go! Nice! Shoot mo yan! Hindi ko pala anak yan. Ay, hindi. Yan, Darius, kaya mo yan! Talon! Oh, yeah. Darius, defense! Ayun na! Defense! Naman! Ay! Kabila, dito! Darius, ticket! Ayan! Nice! Go, Darius! Nice! Oh! Bola! Bola yun eh! Baka tumawag ng foul, ha? Baligtad na eh. Bola eh. Sino ba yung score ko? Go, FJ! First personal daw ng ano. Uy, baka mainis na sa atin sir. First personal ng parents. Benjanis! Ay, sorry. Yan! Ay, sayang. Panalo tayo sa cheering na lang. Ang layo ni FJ. Tumatalon kasi siya. Maaapakan na naman yung ano eh. Object siya! Oo! Tayo! Ayan! Ay! Nice! Nice, Yuan! Go! Kaya pasok! Ay, hindi kaya. Go, Darius. Nice yun! Oy, foul! Oy! Wala, napatid lang yun eh. Apatit lang, oo. Di sinasadya. Wala. White ball! Go! White ball! Pass! Nakayuwas yun! Yun.
Yeah, dalawa. Ayun. Ga. Nice, Steven! Oh, try. Ah? Na naman! Foul na naman! Nice call. Nice call. Ah, nice! Ah, hindi. Rejected. Sa kami, bakit? Bakit? Ah, sinisi pa sila. Uy! Dribbling! Yes! Good call. Nice coach. Tawag ng travel. Nice. Yun, no? Oy! Uusog lang. Sige lang, try lang ng try. Papasok din yan. Sige lang. Nice yun! Wag mo bibitawan, Jo! Oh, push it down! Ah, dami! Ay, sayo. Ah! Nice ka. Sayang hindi na lumabas si Dwayne. Lumabas! Not counted! Go out! Ano ikakauti lumabas? Oo nga pala. Wala po, lumabas. Ate, kasi baka mamaya inis ko rin pala. Free throw yan. Free throw, yes. Oh. Pero wala po. 2 shots, pero 13 ba, mami? Hindi ba kumalaw yung score? Hindi. Papi na pa yung oras ah. First time. Yung journey rin sila, oh. When journey. Oo nga, no. Bakit namin ko? Di ba kumaandar yan? Ay, Kapag fourth Rebound na, backs out. Go! Oh. Yeah, one shot. 2019. Matagal pa yan. Kaya mo yan, Nathan. Kaya mo yan. No! masarap din ang almusal! Sarap. Huwag na ng foul. Uy, tabi! Ayan na naman yung mga pound. Foul. Ilan na si Darius? Dalawa. Dalawa din? Kasi nandun sila lahat. Pasat. Tama, Nathan. Shoot. 3, 2, 1. 5 points! 5 points! Marty. 2014 si JM. Nice time. Nice, Kaya mo yan! Kaya mo yan! Ay, sayang! Kaya, JM, kaya mo yan! sayang! May foul yata, foul. Dapat kay JM. Grabe na yung mga... Go, JM! Tahimik ka. Tahimik ka. Parang May nanis. Focus. Yan. Isa lang magsalita, papa mo. Focus. Double team yan, mga tita. Yan. Yan daw. Wag yung bibitawan! Nice. Wag yung bibitawan! Yan, JM! Foul! Nice work. Hoy, Tommy! Next! Ha? Wala pa yung bola. Go. Go. Go team! Wag mo bibitawan! Yan! JM. Okay. Tira. Nice! Tama pa tayo dyan. No!
Wag! Magpapa-Jollibee! Nice! Kaya mo yan! Nice! Kaninang nanay yan? Kaninang nanay? Anak ko yan! Go, Marky! Wag ka! Go! Nice, defense! Sige, kaya mo yan mag-isa ka. Nice! Nice! Uy! Ay, it's okay! Go! Oh, yan. Si Coco. Pumasok ka. Natapakan niya Okay lang yun, okay lang. Next! Go, Rem! Nice call! Sabi mo, di ba? Nice call, Rem! Gamit oras! Uy! Hindi nakita ni Tim. Foul. Okay lang, it's okay. It's okay. Hindi man na-shoot. Sayang hindi nakita ni Tim. Nakatalikot siya. Nag-uusap ang magka-hide. Parang mirror image. Pag-hide eh. Sige, coach mo kayo. Sabihin mo, ano gagawin yung dalawa? Oy, Twin Towers, galingan nyo. Defense! Huwag niyong patatawirin, Twin Towers. Hanggang gitna lang, no? Pero kay sasabit, ah. Okay, oh. It's okay. Boy, relax, Mikey. Okay lang yan, okay. Game. Two shots? Ayan. Yan mo na siya. Yan yun na. Huwag lang pumasok. Narinig natin na bola yung tinamaan. Bend your knees. Baka mabigyan tayo. Malaki na po. It's okay. Box out. Marky. Dalaan. Oy. Okay. White ball. Nice ace! Ace na. Pausa nila eh. Saan ba galing si coach? Mark, jump ba? Hindi ko na nakita. Kala ko si Mark. Iwanan mo yan! Pwesto. Sige, pwesto! Kabila. Iwanan mo yan, Mark! Sige! Nice, Marky. Ay, sayang. Okay lang yan. Sige. Kayo, kunin mo na. Kunin mo! Huwag ka magpapatalo! Anak! Hoy! Sayang! Lumusot! Kasya naman siya. Anak, ang cute mo talaga! Sayang. Nice play. Ayun, kay ano? Sayang dito. Okay lang. It's okay. Go. Okay lang yan. Basta wag yung pa-ace ko rin. Sige lang. Darius yung malaki. Darius. Ito, isa kalawa mo. Ayun, ang laki na. Marky! Nice! Sige, tuloy lang! Hayaan mo lang siya dyan! Wag mo lang! Yan! Yuri! Yan! Yes! Darius, defense. Defense, anak, bantay mo to. Nice. Ayun, ang haba rin ng kamay. Uy, yan. Team Mark! Defense! Sasabay ka dyan. Yung foul. Tinamaan. Wala na si Mark. Court. It's okay lang, it's okay. It's okay, Marky! You're doing good! Balik agad. Balik ko. Recover. Composure. Composure kasi kami hindi na kami Diba? Right side pa nun. Pa-support pa tayo. Oh my God. Diyan pinapalit ko yung malaki. Oh my God. Alam na, tinodo na nila. Coach, kinakausap mo mag-watch na. Box out! Nice, Marky! Nice, Nathan! Go! Relax! Sa'yo yan! Play lang. Go na. Play, boy. Nice! Ay, anak, tawagin mo! Call him! Foul! Ay! Pero mo na-block pa yung ni Mikael. Get it! Guys, mo! Sige! Ayan! Napunta mo, Coach! Ano mo siya? Papauli mo!
pass. Kaya. Ben Janice! Avenger ni sa'yo. Ay, hindi na to kaya mag-jump. Ayan na naman si Avenger ni eh. Jump! Jump! Naku, huwag masyadong jump. Tatama ka naman sa guhit. Yo! Nice. Usog anak! Tayo, so, tayo. One more nak! Ay, nabablock siya nito. Jump, Mark. Ang laki. Tayo, sa'yo. Nauna. Ano na? Tatlo na. It's okay, Dak. It's okay. Tayo, sa'yo, no? Nagpa-blocking ka kasi. sakto. Nagagano siya sa unang gagawin. Running time na yun. Kanina, hindi naman running time. Yan yung running time. Ayaw nga. Kasi kung ano na lang. Oh, yun. Iyan mo na. Yan yung sinasabi ko kapag sa akin ay tahimik. Kalma pa tayo. Nahihirap pa tayo. Yan na, Ethan! Go, Marky! Go, Marky! Go, Marky! Kaya mo yan, Marky! Nice. Baba na kagad na! Baba! Stay away! Next! Go! Shoot! Goal! Nice! Sumut ka, nak! Sumut ka! Nice! Nice, Dayo. Sabas. White ball! Kailgon! Black ball. Black ball. Go! Takbo! Black ball. Tayo, defense pa rin, Darius. Nice, Marky. Nice! Nice defense. Oo, gumagana defense. Ang laki nito, hindi na ilang. Wag! Oh, 4, 5 kayo dyan! 5! Kain! Nice one. Nice, Marky! Wag mo bitaw, Marky! Jump ball. Wait! Nice, si Marky. Nag-step up na talagang leveling. Ano daw? Leveling? Talagang on fire si Marky today. Siyempre, andito mami niya eh. Kailangan Mami, anong reward later? Walang reward ngayon yan. ng reward. Oh, grabe! Kung ilang ganda na rin. Deserve yan ah. Oo, kasi may ano na. May ano na. Go! Go, team! Play lang. Pyramid team! Use the time, team! Go, team! Next team! Yes! Yeah, team! Sa'yo yan, team! Sa'yo yan! Night! Di ba kasi yun? Yan! Go siyon! Tira na! MJ, tira mo! Ay! Tira! Siyan! Kaya mo yan, Siyan! Yan! Timothy! Yan! Timothy! Bakit? Alam niya, hindi niya makaka- Excuse me! Nag-express na no? Okay na yan! Okay lang yan! Hindi Timothy nakakatawa yung muko eh. Ano yung story? Mami, tignan mo yun mamaya. Hindi rin kasi nabayan. Tumalak rin siya. Go, Sean! Yun! Ang galing dito mag-ano in person. Wala na. Hoy! Ano to? Line. Go, team! Hard ball! Ace! Shoot! Shoot! Shoot!